guys, welcome back to my another new video from Jorahat. Ratiba morning walk kori ulai aisilo ar gorom ratiba surjo devotai saisi hai edu jaisa gorom lagsi oh poi তো গাইস আমি গুৱাহাটীত বানপানী হয় বুলি জানিছিলো জোৰাহাটতো হইবে দেখছন না ফুটপাতেদি পানী পুল হৈ কিনে আকৌ এই ৰাস্তা গোটেই বানপানী হৈ আছে দেখিছা নহয় কেনেকুৱা বানপানী হৈ আছে ৰাতি বেছি দিয়া নাই 2 ঘণ্টা মান পুৰা বৰষুণ দিছি পুৰা বৰষুণ দিতে এনেকা অৱস্থা अभी ये वाला देख के हम एक तो डायलॉग मतलब याद आ रहा है कि अभी ठीक करके देता हूँ अभी ठीक करके देता हूँ अभी ठीक करके देता हूँ अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है अभी ठीक करके देता हूँ अभी ठीक करके देता हूँ अभी ठीक करके देता हूँ जब से अभी ठीक करके देता हूँ कब करेगा ठीक अभी ठीक करके देता हूँ तो हमारे उमर रास्ता तो एनेकुआ गली तो आज भिडिओ इमाने आसिल टाटा बाय बाय हैप्पी नाइस डे